बाहरे केते जोरे पवन वर्षा हेउची आम घर तो हलुची जदि आम घर भांगी जाए आमे कोठी रहिबा माँ एमिति कहनी आम घर किछि हेबनी। माँ चढ़ेईर कथा सरीची कि नाही तांको घर भांगी गला। माँ मु कहूतिली ना आम घर भांगी जीव मो कथा को विश्वास करू नथिलो एबे आमे कोठी रहिबा। एई गछ तळे ही आज आमे राति बितेबा तुम पाखकु आ मु तते मो पररे घोड़ेई देबी। कौनसी मते माँ छुआ से राति बितेले। सकाळे वर्षा छाड़ीगला सबु चढ़ी निज निज घर बाहरिले। ए झड़ वर्षा रे अनेक चढ़ीक घर भांगिनी से मानक घर अनेक मजबूत अछि चले माँ तांकु जाई पचारिबा से माने को काठरे निज घर बनिचंती आमे भी मजबूत काठरे घर बनेले जेते झड़ वर्षा हेले भी आम घर भांगिबनी। काऊ भाई काऊ भौणी गत रातिर झड़ वर्षा रे मो घर सह अनेक चढ़ीक घर भांगी जाइची हेले तुम घर तो पूरा पूरी ठीक अछि। एते मजबूत घर तैयारी करिबा पई तुमी काठ कोठु आनिथिलो? चढ़ी तू आम परी मजबूत घर केबे भी तैयारी करि पारिबुनी। मो स्वामी खोजी खोजी दूर जंगल रु भल भल काठ आनिथिले तू से जागा को केबे भी जाई पारिबुनी। आउ हाँ चढ़ी आम घर जेते मजबूत हेले भी आमे तते आम घरे रखिबुनी तू आउ कोठिक जा। सतरी तमे दुई काऊ अनेक स्वार्थपर मु तुम घर को रहिबा पई आसी नथिली मु जाने तुमे माने काहाको भी साहाय्य करनी मु केवल काठ विषय बुझिबाको आसीथिली। पाखरी पारार घर थिला माँ चढ़ीता पाखु गला। पारा भौणी गत कालीर झड़ वर्षा रे आम घर भांगी जाइची नुआ घर बनेबा पर्यंत आमको तुम घरे आश्रय देइथाओ मु मो घर तैयारी करी सारिला परे तुम घर चली जीवु। आरे चढ़ेई मो तते आश्रय देइथांती जे हेले आगरु ही किछि चढ़ेई मो घरे आश्रय नेचंती एते चढ़ेई को मो घरे रखिबा पई जागा हेबनी। ओ अच्छा किछि चढ़ेई तम घरे आश्रय नेचंती किछि कथा नाही आमे बे जाउचु। आरे चढ़ेई मो कथा सुनी जा अनेक चढ़ेईक घर भांगी जीवा जोगु अन्य मानक घरे सेमाने आश्रय नेचंती तू बधे आउ काहा घरे आश्रय पाइबुनी तू आउ काहा पाखकु न जाई निजे ही काठ जोगाड़ करी घर तैयारी करी दे। हाँ माँ पारा आंटी ठीक कहउचंती चल माँ आमे घर बनेबा। ठीक अछि रे माँ चल एबे काठ जोगाड़ करिबा। तापरे माँ चढ़ेई आउ तार छुआ मिसी जंगल रु काठ आनी एकाठी कले। आरे माँ ए काठ गुड़ाक तो बहुत ओदा एते ओदा काठ रे आम घर तैयारी करी पारिबानी 2 दिन ए काठ सबको एठी रखी देबा थरी काठ सुखी गले आमे नै घर तैयारी करिबा। हेले माँ ए 2 दिन आमे कोठे रहिबा? आम भंगा घर पाखरे जो गछ अछि ए 2 दिन आमे कष्ट करी सेठी रहि जिबारे माँ। तापरे माँ चढ़ेई तार छुआ सांगरी निज भंगा घर को फेरी आसिला। 2 दिन रे एते खरा देला जे चढ़ेईर काठ सब सुखी गला। 2 माँ छुआ निज काठ आनिबाकु जीवा समय रे हठात जनकर चित्कार सुनी अटकी गले। सेपटे काऊ स्त्रीर नजर चढ़ेईक काठ उपरे पड़ीगला। आरे ए चढ़ेई तो बढ़िया काठ खोजी आनिची ए काठ रे जदि से घर तैयारी करिबो आमठु भी सुंदर घर तार होइजिबो ना मु सेमिति केबे भी हेबाकु देबिनी मु ए चढ़ेईर काठ सबको निया लगेई देबी। एमिति चिंता करी काऊ चढ़ेईर सब काठरे निया लगेई सेठारु चली गला। सेपटे माँ छुआ चित्कार शुभुथिबा जागा को जाई देखिले एक कया गछ जोर जोरी चित्कार करुची। मते साहाय्य कर किए मते साहाय्य कर पानी न पाइले मो छुआटी सुखी जीव दया करी ता मूଳରେ टिके पानी दियो। चढ़ेई से छोट कया गछटी मो छुआ दया करी ताकू टिके पानी दे नहले से सुखी जीव। तम कष्ट कथा मु बुझी पारुची टिके अपेक्षा कर मु एबे पानी आउची मारी तू एठी था। एमिति कही माँ चढ़ी पानी आनी छोट कया गछ मूଳରେ ढालिला। छोट कया गछटी सतेज हो गला। चढ़ी तते अनेक अनेक धन्यवाद तो पई आज मो छुआर जीवन बंची गला। ए 2 दिन एते खरा पड़िला जे पानी न पाई मो छुआटी सुखी गला। हेले तम छुआटी तो एबे बहुत छोट ताको सबुदिन पानी दरकार नहले तो से सुखी जीव।
ତୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଲୁ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ହେବନି। ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ଭଲରେ ବଢିବ। ତା ଛଡା କିଏ ଏତେ ଭିତରକୁ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଛୁଆ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବ? ଚିନ୍ତା କରନି କଇଁଆ ଗଛ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମ ଛୁଆ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଦେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ହେଲେ ତାର ସବୁ କାଠ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସବୁ କାଠ ପୋଡି ଯାଇଛି। କିଏ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲା? ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ମା, ଚାଲ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା। ମାରି, ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ କାଲି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଚାଲ ମା, ଆମେ ଏବେ ଫେରିଯିବା। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ନିଜ ଗଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତି ସାରା ସେମାନେ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ବିତେଇ ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଛୋଟ କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଆସି ମୋ ଛୁଆ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲୁ। କଣ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ? ତୁ ଆଜି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ମା ଚଢ଼େଇ କଇଁଆ ଗଛକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ ତୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏଯାଏଁ ବି କରି ଚାଲିଛୁ। ତୁ ସତରେ ଏକ ସତ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଚଢ଼େଇ। ତୋର ଏ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଜିଠୁ ଏ ମାଟି ଘର ତୋର ଚଢ଼େଇ। ଯେତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି। ଗରମରେ ଏ ଘର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ଏ ଘରକୁ ଚୋରି କରି ପାରିବେନି। ଚଢ଼େଇ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଗଛରେ କଇଁଆ ଫଳିବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ କଇଁଆ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କଇଁଆ ଗଛ, ମୁଁ ତୁମର ଏ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଟି ଘରକୁ ଧରି ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ମାଟି ଘର ନେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଆରେ, ଚଢ଼େଇର କାଠ ସବୁ ପୋଡିକି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ଘର ପାଇଗଲା, ତା ପୁଣି ମାଟିର ଘର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ଘର ସେ ପାଇଲା କୋଉଠୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇ କାହାଠୁ ଚୋରି କରି ଏ ଘର ଆଣିଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବା। ସେ ଚଢ଼େଇଠୁ ତା ଘର ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଚିଲ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖରେ ଥାଇ ପାରା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କାଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ସେ କାଉ ମୋ କାଠ ପୋଡି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଖରାପ, ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରୁନି। ଏବେ ସେମାନେ ମୋ ଘର ଛଡି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଆସନ୍ତୁ ଚିଲ ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ମାଟି ଘର କୋଉଠୁ ଆଣିଛି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ଏ ମାଟି ଘର ଚୋରି କରି ଆଣିଛୁ। ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦିଏନି। ତୁ ମତେ ଏ ମାଟି ଘର ଦେ। ଯାହାର ବି ଏ ମାଟି ଘର ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ମାଟି ଘର ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଇଁଆ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେ ଖୁସି ହେଇ ମତେ ମାଟି ଘର ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଇଁଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ମିଛ କହୁଛି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା। ଗଛ କଣ ମାଟି ଘର ଦେଇପାରିବ? ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଚଢ଼େଇ ଯଦି କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେ କଇଁଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଯଦି ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। କଇଁଆ ଗଛ, ତୁ କଣ ସତରେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାଟି ଘର ଦେଇଛୁ? କାଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଚୋରି କରି ମାଟି ଘର ଆଣିଛି। ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ସତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ମାଟି ଘର ଦେଇଛି। ଚଢ଼େଇ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଏଇ କାଉମାନେ ମିଛୁଆ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଅସଲ ଦୋଷୀ ତ ଏମାନେ। ବିପଦ ସମୟରେ ଏମାନେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଓଲଟା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ହଁ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ମୁଁ ମୋ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାଠ ରଖିଥିଲି ଏମାନେ ତାକୁ ପୋଡିଦେଲେ। ଏ ଦୁଇ କାଉ କାହାର ବି ଭଲ ଚାହାନ୍ତିନି, ଏମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଏ କଣ ଶୁଣୁଛି? ତମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଖରାପ, ବିପଦ ସମୟରେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ଓଲଟା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କର। ଏବେ ତମ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ନା ନା ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା।
ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବୁନି। ନା, ତମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତମକୁ ଦେଖି ସେହିପରି ଭୁଲ କରିବେ। ତମେ 2 ଜଣ ଆଜି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଫେରିବନି। ଏମିତି ଚିଲ 2 କାଉଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାମରେ ନିଜ ମାଟି ଘରେ ରହିଲା।